रबीउल अव्वल की सुबह बहारा पर आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद तस्बीह खाना लाहौर पहुँच गई। मेहमानों के लिए हर वक्त वसी अबकरी दस्तरख्वान जगह जगह मौजूद हैं। आए चंद झलकियां मुलाहिजा फरमाएं। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين وثقلين. محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من أرب ومن آجام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.